Mungu anaongea na watu wake namna gani? Kuna watu humu wanaweza zania sasa mimi kama Mungu atanisemesha mpaka aende Nikola tu. Na nishawapokea wengine wananiambia wane biko hivi uniambie Mungu anisemee. Wanazania sasa mimi nilisema. Kwanza mimi mwanzo nilikuwa nakataa hata ya kuniita pastor. Juu mimi nao kwetu watu wangu vile basi. Pastor. Ye pastor alisema ndio Mungu alisema. Ndio nalikwambia. Ndio mjakazi wangu alisema. Ndio wanakuwa na watu mtu himwa tu inakalaka pale kunyumba kwa inaomba tu. Wewe omba tu usikie kwanza Mungu kunasema. Sio utakia kuniambie. Ndio mfumo wako hii masiku. Sisi wa Kristo tunaamini kwamba Mungu anaongea kwa kila mtoto wake. Kila mtu mwenye anamjua Yesu kama Bwana na Mwokozi wake, kila mtu mwenye anaamini kama alimfia kumsalaba na akafufuka siku ya tatu kwa ajili yake, kila mtu mwenye anatia imani yake kwa Yesu, anaona kama ameokolewa kwa neema na anaitwa kuishi juu ya huyo Mungu. Sisi tunaamini kwamba Mungu anamsemesha. Tu hata kuambia utumike na uishi kisha napenda na hausikii anataka. Anataka nini? Nenda mu examen, mwalimu anambia mfe examen mahaya patiaka kuru. Sasa binakuwa gani? Sio hapa nifanye niko magicien hapa. Na Mungu haiko napenda ukwe magicien. Mungu alishasema na alishatupatia neno lake. Ndio maana unaonaka mwa kanisa tunabaniaga Biblia. Hata kama kwa mwana anasema kase tunakuwa rouge haiko saa zingine mbo basi. Mavitu wetu wa rouge mnapataka kila siku. Ndio kwenye shit tunaaminia Mungu anasema. Na Biblia inasema kila mtoto wa Mungu, kila Mkristo anakuwa na hiyo possibility ye Mungu alimupa kusikia neno yake. Mie niko hapa saa mtafsiri na kwa nakusaidia uvielewe. Haiko mie ndio nitakwambia be utasikia. Mungu atakusemesha na atasema na roho yako. Sasa kama hamkunijibia kama kwa Mungu aliwaambia pourquoi c'est parce que des fois on a ausomaka kwanza kwa Biblia ujisemea kwa tu wazi wa mimi kwa kama vile na mkaka asubuhi nishachelewa na meno navala mimi najiandaa kwa masomo narudia binishia pale najilalia yangu tena mbele ya kulala zamu mimi nakumbuka wewe Mungu asante na mimi najilalia mimi sina muda ya kusoma Biblia, sina muda ya kujifunza, sina muda ya kutafuta kuielewa juu nifafanue nini Mungu iko na niambia mimi. Nini Mungu anapenda, nini Mungu anachukia, nini Mungu anataka nifanye, nini Mungu ananikataza nisifanye. Kwa Wakristo hiyo inapasha kuwa parti ya maisha yako. Unaitia habitude. Kuna wakati, kuna muda, usiku, kujuma ya kujifunza hiyo neno kwa kipekee, ya kujifunza na wengine juu usikie Mungu kunasema nini. Saa kichwa yako inajaa hiyo neno, le renouvellement de nos connaissances. Saa hiyo neno inakuwa mweye, utaanza sikia sauti ya Mungu kwepesi. Na utasikia masauti kwa kusema mkichwa juu sino utakuwa karali. Na utabisikia. Na utakuwa unasema hapana. Kwa hii dossier Mungu anapenda hivi. Kwa hii dossier Mungu anapenda hivi. Juu na ya neno. Kwa mtu mwani kutanaka na zamani sana akaniambia kitu mwani nikaicheka kwa ile wakati nikaviona iko extreme mais après je me dis la raison lakini akasema baba yake anafanya kama alifuata television 2 heures msemene iko na punition ya kuongeza 2 heures ya lecture ya Biblia. Nikasema si ndio exagération lakini unaanza exagérer mais après avec un peu de temps tu commences à te dire c'est vrai, qu'est-ce qui influence nos façons de penser? Nini natumaka unawaza nini natumaka unafanya si bien unasikiaka mabali ya mkartier, mabali ya kwa WhatsApp, mabali ya kwa TikTok, mabali ya ile ndio inaanza influence gisho na wazi. Kumbe kama ile muda yenye uko kwa vile vyote na unaitia Biblia nayo itaanza kufanya nini? Itaanza kuinfluence. Na sisi tuko na neema leo kwa sababu Biblia tunaisoma na tunaweza kuisikia sasa avec teknolojia ya leo. Alors hii passage iko na 2 sections ya lazima sana mbio. Section ya kwanza inatupatia nature na fonction ya Biblia. Nature na fonction ya Biblia. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu
unataka usikie sauti ya Mungu, hapana tafuta pastere au mjakazi, wende soma Biblia yako. Ingine yote iko inspiration ya wanadamu. J'aimerais aussi dire fata ma prédication, mais après je dis bon na ma prédication za mingi ni inspiration ya wanadamu. Kumbe wende tujisome Biblia wewe mwenyewe. Na la langue originale tuko na wasomi hapa sasa hivi. Force kama tunaangalia kama mago yetu tulikuwa tunawasomesha haikwenda umai. Mebata kuambia niona Pierre ando wasalimia alitumia message anasema niliweza Greek, akafurahi sana. Akasema c'est bon. Atoto va dépenser bure. Mulango original hii nasema kila maandiko iko pumzi ya Mungu. Vile vile mwanzo nakumbuka Genèse chapitre 1 anasema Mungu akaumba Adamu na matope kisha akafanya nini? Pierre, venez avec moi dans 2 Pierre. 2 Pierre, c'est à votre gauche. 2 Pierre chapitre 1. Verset 19. Voici ce qu'il dit. Page 1195. 2 Pierre 19. 1195. Voici ce qu'il dit. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Unasikia? Fanye hanga na ile neno muifatilie sana pour que ile mwangaza ya kusimama l'étoile du matin, c'était le signe du Christ, izaliwe nani mwarozeni. Pourquoi? Sachant que tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie, c'est-à-dire aucune parole de l'écriture ne peut être objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais poussée par le Saint-Esprit. Walisoma logo anakuambia Saint-Esprit mbiblia tena ni poussé par le Saint-Esprit que les hommes et les femmes ont parlé de la parole de Dieu. Sasa walikuwa biko wanaandika ba Pierre sasa biko wanaandika hivi. Hawakuwa wanaandika, ndio walikuwa wanaandika wanawaza, biko wanaandika wanawaza, mais hapana, roho wa Mungu ndiye kunawaongoza. Ni wanapasha andika virgili bataitia wapi, point bataitia wapi, mo gani batatumikisha. Toute écriture dans son entièreté est inspirée de Dieu. Mungu ndio aliyepumua. Sasa wewe uko ndatafutia maneno ya Mungu, maneno ya wanadamu. Hata ndio wanasema ka HS. Sile kabisa unapita swata tu ya kwene. Nitafuta wapiga ka dossier kama mwaka historia swata wakati kwa pita. Ma historia za trop sana. Natafuta sikia maneno ya Mungu. Ndio tutafutie Biblia. Et même dans les endroits les plus obscurs, en tout cas kwa hii kanisa sisi tunaamini hiyo, na ndio maana tunafundisha hata na genealogie. Miazani wewe mnasoma genealogie tu juu utafuta jina mtoto. Mais sisi tunaamini na mwele genealogie Mungu neno ya Mungu. Sasa tunamuomba Mungu kupitia roho yako mwenye aliandikisha hiyo neno tuoneshe nini unasema hapo. Na nikwambia hakuna secret, na wewe unaweza jifunza vile vile. Ndio kwa maana unaona tuko tunawaambia hapa kila siku tunaanza lecteur de la Bible, dévotion, étude biblique, c'est parce que kama unataka ni kweli umsikie sauti ya Mungu, kama ni kweli roho yako unasema Mungu nataka nikusikie, wewe unapaswa kuwa mwanafunzi wa Biblia. Kama ni kweli unasemaka roho yako unasema Mungu nataka nikusikie, nataka nisikie sauti yako, unapaswa kuwa mwanafunzi wa nini? Wa Biblia.
Na kama uko mwanafunzi wa Biblia, maana yake ni kweli hautaki kusikia sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu haina nafasi mbili, iko nafasi moja yenye tunaenda tuitafutie ni Biblia. Daire Hebreu anasema zamani ndio Mungu alikuwa anasema mu virgule na mu formule na mu tangente. Leo Mungu anasemaka directement kupitia mtoto wake, na mtoto wake tunamjua kupitia Biblia. Sasa Mungu mtu akiukia kesho na kwambia sasa nakuletea neno la Mungu, namwambia asante sana, nashukuru. Tuikale basi tuisome Biblia. Na mimi nikupatie kuneno ya Mungu niko nayo kwako. Mimi niko siri mwe wote hapa, mtu akiwachomokea sasa niko na neno ya Bwana kwako, utaanza tetemeka. Sio mimi kama mama bashati nichoka. Siku mwana anapanda escalier mtu mwana anaita aseme Mungu ananiambia nikwambie neno monitumie inite. Mimi naambia mbele Mungu akupatie inite. Siejo kwa kuniambia yakupatia inite. Asi no, ndio nasa akupatia inite au aniambie mimi peke. Il a des choix, non? Kama atakupitia au akupatia inite. Naanza wana wafaa vile na mwe. Augustin tarishe liste ya watu. Nazoka sasa niko crise. Sasa niko crise, mimi naita tu naambia Auguste niko na neno yako leo, lakini inite zangu zinatafuta ishi. Mungu ananiambia nikio kuona mama leo, lakini sina transport. Mtumie kwanza transport. Mtu mmoja anambia sana haiko ndani niombea kumulima, lakini hayo ataacha nini kwake watakula. Nikamwambia mbele Mungu kwa mbele uniombea kupatia kudame. D'entre nous avons la confiance que Dieu ne parle que dans sa parole. Et s'il n'a pas parlé dans sa parole, je ne l'ai pas entendu. Et donc ça fait que je dois être un étudiant de sa parole. Et je l'étudie ma forme zote. Kama nikutia masikio nisikie Biblia audio, kama nikuisoma, kama niko naifafanua na itafuta nielewe. Basi nikishaelewa itagusa roho yangu. Et comme Pierre l'a dit, l'étoile du matin va naître. Le Christ va grandir en moi. Et si je ne le fais pas, il y a le danger. Danger ya kubakia mioto, malnutri, kutokomala kiroho. Jomana anasema, ça c'est la nature de la parole, c'est la parole. Toute écriture ni Mungu ndio anasema. Mais iko na kazi ya utile, sinon anatumia pale. Kazi ziko niziona. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est ce qu'il nous dit, non? Et puis utile pour faire quoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Utile maana iko na kazi yayo. Biblia hapa haiko njoo ya kutoshesha maprofesia kukwambia kisi nani utaoa nani hautaoa. Hautasikiaka. Mungu nioneshe ndaoa nani anageuza. Anasema hapa Mardoche. Maki wanangu jina yake itakuwa Mardoche. Ndio Mungu ashaniambia. Bengine wote wanaokea Apollo banani. Mimi Mungu ashaniambia Mardoche tu. Mshasikia habari mtu anageuza hivi kisha anasoma ze ilala sepanda sasa hapana Mungu haiko neno ya leo mimi navuka. Biblia iko na kazi. Na kazi yao ya kwanza ni nini? Ikufunze, ikufundishe, ikupe ujuzi yenye ukukua nayo. Ulikuwa mpagani, ulikuwa nazoea zambi, sasa unakuwa mtoto wa Mungu, haumjue Mungu, zote unamjua namna gani? Ni ujuzi. Inakuambia benye Mungu anapendaka, inakuambia benye Mungu anachukiaka, inakuambia, inakupa ujuzi, stadi mwa ile domaine haukukuwa na yua, sasa inakufundisha. Et donc chaque fois que uko unasoma Biblia unapata sasa ile mimi sikuwa na yua, mimi na yua, unaandika, inakupatia ujuzi. Mais haiko tu ujuzi, inakuconvaincre. Kuna fasi kwa ulikuwa na mashaka, inakuambia ndio hivi ndio vinapasha enda. Inakupatia maargument. Est-ce que Yesu kabisa ni mwana wa Mungu? Est-ce que Yesu kabisa ananikumbukaka?
Mwai mateso yote niko amo, eske Yesu ananijua? Eske Yesu ananipenda? Biblia inakupatia jibu, ndio anakupenda, ndio anakukumbuka, ndio iko na wewe ataka mauko mshida. Kwa ulu zambi zote nishafanya, eske Yesu alishanikatala? Anakuambia si vous confessez mon péché, il est fidèle et juste pour vous pardonner vos péchés. Hata kuachilia ingalao wewe umepotoka. Ndio najua kama nilikuwa na shaka, lakini ananijibia, ana convaincre roho yangu. Dunia mzima inanicheka, lakini yeye anasema usiogope, hata baba na mama wakikuachilia mimi niko na wewe. Ana convaincre roho yako. Na iko fasi mwa wanasema mkiswahili tena sana, sema na roho yangu. La Bible parle, quand Dieu parle, il parle à ton cœur, il convainc ton cœur. C'est une affaire de cœur. Et à ce moment le dialogue entre toi et Dieu inakuwa roho yako iko nasemesha roho ya Mungu. Pour corriger manake ni abakorija ke mtu mwenye haiko mkosa. Kutakuwa bitu utakuwa nawe utafanya vibaya. C'est normal. Uliishi siku mingi mzambi na kutakuwa bitu utafanya vinyabiko sawa, Biblia inakurudisha. Ndio maana kila saa ukisoma Biblia unajiuliza, Mungu nini uko unaniambia niache? Nini unaniambia hapa niache? Kwa mtu mmoja niongea naye siku moja nikamwambia, sema niko Mkristo usifanyake dhambi. Nikamwambia hakuna shida. Hata ufanyake dhambi au ufanyake mazuri yote ni Mungu anataka kufanya. Donc tu dois toujours te corriger. J'étais une fois là en train de lire la Bible. J'essaie de lire la Bible une fois par an. Moi, il y a un passage obscur, je ne me souviens même plus. Mon Ancien Testament, il y avait un passage très obscur pour la première fois quand je n'y avais jamais pensé. Moïse dit aux Juifs, il dit, ukipita fasi naona ngombe ya mwenzako ilianguka mshimo, na unaiangalia ya enemy yako kwanza, iko hata jirani yako, ya enemy yako inaanguka mshimo, unaiangalia hivi na unasema kama unaenda unafanya makosa. Sirui kanipita. Mingi niangusha ngombe mshimo? Hapana. Ngombe ni amastangu? Hapana. Eske mimi napendele ngombe yangu mwa heshima? Ndio maombi yangu kila siku. Wanguambia ukikutana mule na uitoshe, unafanya makosa. Eske nilikuwa na yeye? Et donc à ce moment-là, je me rappelle, Jésus a dit priez pour vos ennemis. Et combien de fois je me fâche kwa watu wananikosea? Mara mingi sana. Combien de fois je dois me corriger et me repentir? Mara mingi sana. Donc c'est parce que mtoto wa Mungu hapana, c'est encore la preuve que je suis fils de Dieu. Pourquoi? Parce que moi je dis narudia. Njoo maana ya Biblia. Hautasoma Biblia kisha niambie unamaliza soma Biblia hakuna repentance, hakuna correction yenye ilikutokea. Haiko Biblia ile. Na ndio unaona kanisa za mingi zinajaa, utapata gari, utapata bwana, ale mabina na Yesu. Mpasha lia. Hawezi soma Biblia ushindwe kuona dhambi zako. Vous me demandez à moi de prier pour mes ennemis? C'est monsieur-là qui a voulu me tuer? Et vous pensez que je vais sourire? Mabina lola? Shinda piga magoti mimi naambia Mungu hivi inanishinda na machozi mingi. Naambia hivi inanishinda. Sipendi kupenda maadui yangu, je ne veux pas. Tunavulana na Mungu pale. Kisha unatoka sema sawa si mimi naitika. Repentance. Noko atia mecho chini. Hauko mwabina, huko mecho chini. Et ça c'est juste un exemple. Biko ya mingi. Je suis amago. Mon gestion, je suis habitué. Wakati et tout le reste. Puis il y a mingi. Et moi je suis surpris des fois quand je vois des gens qui non, ma bien ça, mon bien et tout, aiko mba. Et pour instruire manake kukuambia kisu unapasha tembea. Kukuonesha njia njoi. Acha kupatia ujuzi. Acha kuconvaincre. Sasa vinakuwa pratique. Na ndio mimi najipendeka kwa Biblia. Biblia ibakiake mu theory inakuwa pratique. Pratique ni nini? Unajikorije kwenye ulikuwa unaenda mubaya kisha wanakuonesha kwa unapasha enda mzuri. Biblia iko na vitu d'instruction pour des gens. Uko mu business, Biblia iko na kukwambia. Uko mwalimu, Biblia iko na kukwambia. Uko munganga, Biblia iko na kukwambia. C'est vrai hautakutana langage ya kinganga humu, mais kama unafuata ile maprincipe ya Biblia utakuwa munganga mzuri.
uko avoka, uko siwe nini, uko politicien, uko biote vya uko amo. Ukikamata hii Biblia na unaifuata, il y a de l'instruction. Na ba mingi wanazania ile instruction ni ya kanisa tu. Ni ya maisha yote. Gisi ya kutembea kama mzazi, gisi ya kutembea kama mama kwenye nyumba, kama bwana kwenye nyumba, kama mtoto kwenye nyumba. Jua nini? Jua ule Mungu ndio alikuumba, anajua gisi bitu yote vinapaswa tumika. Mwenye aliumba mbingu na dunia anajua gisi mbingu na dunia zinapaswa tembea. Na sasa we anakupatia bahati, privilege, akwe na kuambia gisi dunia yake aliumba na gisi inapaswa tembea. Instruction. Dieu se porte garant de t'instruire sur comment tu peux marcher dans son monde. Na nabifanya vile vyote jua nini? Verset 17, finalité c'est quoi? Afin que l'homme ou la femme, si vous kamate mon sens négatif, mais l'homme en général ici, l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accompli. Na ya kwanza ni nini? Comprenez, on parle de l'homme de Dieu ou la femme de Dieu. Na haiko hivi yetu wanakao tutangana ya pase mie niko homme de Dieu. Kwa sasa kama mie Nicolas niko homme de Dieu, wewe Philippe uko nani? L'homme de Dieu. Sasa pour kama mie niko homme de Dieu uko nani? Kwa bashajipatia kategori tu bonjo ba homme de Dieu, bo wengine ni banani sasa? Kama wewe ndio homme de Dieu, bo wengine ni banani? Kama wewe ndio femme de Dieu, bo wengine ni banani? Ici on parle de tous ceux qui ont cru. Kila mwenye amini anakuwa mtoto wa Mungu. Kama ni mwanaume au mwanamke anakuwa mtu wa Mungu. Na niaba ya Mungu wa kutupatia Biblia ni kufanya kama wewe mtoto wake, mwanaume au mwanamke, ufanye nini? Que tu sois accompli, ukwe mwenye unaivya, unakamilika. Na mnaona inafuata pale, est propre à toute bonne œuvre. Tunarudia tena maevre. Watu wazania sio niliokoka kwa neema, kwa neema niliokoka, ndio umeoliokoka kwa neema juu ufanye hiyo kazi Mungu alikutayarisha utafanya. Ephésiens 2:10, nous avons été recréés en Christ Jésus pour faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance pour nous. Il y a des choses que Dieu a préparées que wewe tu ndio utafanyaka. Ndio maana alikuumbaka na ndio maana akakuokoa. Na niko sure ki haiko kuikala kukusea yako kwa mfata novela sa asubuhi mpaka magharibi. Niko plus ou moins sure na ile moja. Siwewe ya mingi, mwa niko sure kama haiko ndio don yako. Tutafuata sama enseignement zingine tutaongea ma don spirituel na sizane kama kufuata novela siko don spirituel. Deux choses. Biblia inatusaidia kujua ile vitu yote, vile vitu yote vinatufikisha wapi? Unakuwa mtu mwenye kukamilika. Accompli, on a vu.